जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू गणित सर एजुकेशनल चैनल। देखंतु आज आम डिस्कसन करबा दशम श्रेणी नत्व विधि जोटा कि ओडिया ग्रामर रे आपनकर आसुची पिला मानकर डिमांड अनुसार ए क्लास टी करा होची जोटा कि आपनकर डाउट रहि जाउची नत्व विधि सत्व विधि तापर आम समास संधि जहाँ भी आपनकर डाउट रही ता विषय में डिस्कसन करबा देखिबा आजिकार क्लास केमिति रहउची देखंतु किपरि आपनको अंडरस्टैंडिंग करा होची जेतिकि सब कांसेप्ट बुझाबो अति सहज रे ट्यूशन क्लास रो भी आहरी अधिक सहज देखिपारे आपण जदि भिडटी न बुझीपारे ताहले बैक करके पुणी आउथरे देखिपारे एवं आपनको डिमांड रे पुणी आउथरे नूतन क्लास गोटे कराबो। ठीक अछि आ पूर्वरु मु गणितर इंपोर्टेंट क्लास करिथिली जोटा कि आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देबी ताकू जाके विजिट करी देखनेबे। ठीक अछि तो चलो स्टार्ट करबा आजकर सेशन लेट्स बिगिन। तो देखंतु कौन रही आपंकर कनसेप्ट ना ये हूँ आपंकर द्वितीय अध्याय प्रथम अध्याय जब पढ़ी देते द्वितीय अध्याय देखंतु एग्जाम बहुत निकटर रहा नत्वविधि सत्यविधि बुझापी हेले आम प्रथमे आपणकर बही पेज देखिपारती ये भी आपको बहीर गोटे पेज सेयार कराई। ओके देखो नत्वविधि विषय पढ़ा प्रथमे आसला गोटे ना ये मदन। ओके ये पिलाटी आम ट्यूशन रे पढ़ुची मदन बहुत आबसेंट रोचे। ओके मदन आसवे ठीक समय। ओके देखंतु मदन आपणकर देन देछि दान दिन मुन प्रसून फेन दैन्य ये सब आपणकर नत्व विधि को फॉलो करुछि केमिति चलो देखिबा। तो प्रथम देखंतु ये अच्छी मदन किंतु न हेलानी किंतु ये द्वितीय नंबर देखंतु ऋण किंतु न हेलानी तार अर्थ होछि आमे को शब्द रे न को व्यवहार करबा आ केउठी आमे न को व्यवहार करबा ता विषय ही पढ़िबा ता होछि आपनकर नत्व विधि। ओके सेमिति आपनकर तीनिटा स अछि। ओके जोटा आपनकर कहि परिबे ओके दंत स मूर्धन्य एंड तालुएस ए तीनिटा स भितर कोठे कौ स हबो ताकू जानिया पहले आमे सत्व विधि को जानिया पड़िबो। ओके तापर देन आमे लास्ट रे साधारण औषधि पढ़िबा। आजिकर क्लास रे पढ़िबा प्रथमे नत्व विधि देखंतु प्रथम सेंटेंस रे देदेला आपनको मदन दान दिन दिन मुन प्रसून फेन दैन्य सेकेंड देदेला ऋण तृण मसृण जीर्ण विदीर्ण देखंतु न तले पुणी आउथरे एमती ए फला देदेला आ कहिजिवो मसृण कोठे मसृण कोठे न हबो आ कोठे अर्ण हबो ताकू मध्य आमे पढ़िबा। ए सब आपनकर गोटे गोटे उदाहरण दिया अछि। देखंतु ए जो ऊपर लिखित तीनोटी धाड़ीर शब्द गुडी को लक्ष्य कले आमे पाइबा जे प्रथम धाड़ीर शब्द गुडीकर शेष रे न द्वितीय और तृतीय धाड़ीर शब्द गुडीकर शेष रे न व्यवहार होइछि नियाति भाबरे एठी हमर सब जाकर न व्यवहार होइछि आ एठी आपनकर न व्यवहार होइछि तृतीय रे मध्य आपनकर प्रत्येक सब शेष रे आपनकर न व्यवहार होइछि आ कोठे कोठे आमे देखिले न तळे एई वर्ण होइकि आपण जेमति रेप चिन्ह देते ताको अर्ण बोली कहबा। ओके जमती आम विष्णु लिखा विष्णु विष्णु रे स्न भी ताकू कहि परिबा। ठीक अछि चलो देखंतु केमति रहिछि क्वेश्चन आमे देखिबा एपरि काहे के हेछि एबे आमे गभीर भाबे प्रथम धाड़ीकर शब्द गुडी को देखिबा। देखंतु शब्द रूप वर्ण रूप आ नर अवस्था केमति कोन हेछि आमे देखिबा। मदनटा न कोन पय हेना न कोन पय हेलानी आमे देखिबा कोठे न होछि आ केउठी आपनकर न होछि प्रथमे सेही मदन गोटे ठक पिलाटे ट्यूशन आसुछि बट बहुत लेट करे एवं जदि आसीबो 7 दिन को थरे आसे तो से मदन जदि देखुछु ताहले वीडियोटा को ताहले भल से देखिबु क्लास विलंब करिबुनी। देखो मदन बाबू प्रथम अच्छी मदन करना मदन को केमती आमे प्रकृति प्रत्यय तार अलग करवा प्रकृति तार प्रकृति रूपटा को केमती अलग करवा मदन केमती हेछि ना मन रखंतु प्रत्येक आपनकर व्यंजन वर्ण गुड़ाक गोटे स्वर वर्ण सहित जॉइंट होगी था जमी मुझे कहि मटा को मु म कहबिनी म इज इक्वल टू म रे हलंत प्लस अ को बुझेब सेमिति द को द कहबिनी द को कौन कहबी द रे हलंत प्लस अ द प्लस अ द सेमिति न को मु कहि एन प्लस अ। ओके बुझिपारे ताहले ये आपंकर मदन को केमिति भंगाई एम प्लस अ द प्लस अ आ न प्लस अ ये आपण को मदन को बुझाऊँगी। तो ये देखो शेष में आपणकर कौन है ना शेष में आपणकर अकार पर न बसला यहाँ बुझंतु नर अवस्था को बर्तमान देखु नर अ पूर्वर कौन अच्छी अकार अच्छी कारण दे आप केमती तैयार है दे हलंत प्लस अ तो दे जो हलंत बसला तापर आपणकर न प्लस अ होइछि तो ये जो है अ प्लस न मिसिका आपणकर अकार पर न बसला बुझीपार ना ना तो अकार पर आपणकर बा अकार जोटा कहवा आम स्वरवर्ण गोटे अच्छी अ आ हर्ष दीर्घ ये देखो सेकेंड देखूँ ये अ पर न बसला ये कौन बसला आ पर न बसला ये ई पर न बसला ये दीर्घ ई पर न बसला ये हर्ष पर न बसला ये दीर्घ पर न बसला ये एकार उपर न बसला ये ऐकार पर न बसला तो ये आम कौन बुझे अ आ ए ऐ ओ औ या परे जदि न बसी
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନର ପୋଜିସନ୍ ଜମା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, ନଟା କେବେ ବି ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଥିବ ତାପରେ ଯଦି ନ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ନକୁ ହିଁ ବୁଝେଇବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଅ ପ୍ଲସ୍ ନ, ସେ ମଦନ ହିଁ ହେଲା, ମଦଣ ହେଲା ନାହିଁ। ମଦଣ ଆମେ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ତାକୁ ମଦନ ଲେଖିଲେ। ଓକେ, ତ ନ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ନତ୍ୱବିଧ। ତ ନତ୍ୱବିଧରେ ଆପଣଙ୍କର ନ କେତେବେଳେ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଶୁଭୁଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଲି ମ ପ୍ଲସ୍ ଅକୁ ବୁଝେଇଲା, ତାପରେ ନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ତେଣୁକରି ଅ ପ୍ଲସ୍ ନ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ନ ବାହାରିବ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଅକାର, ଆକାର, ଇକାର, ହର୍ଷଇକାର, ଓକେ, ହର୍ଷଉକାର, ଦୀର୍ଘଉକାର, ଏକାର, ଐକାର, ୟା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିକଳ ସେହିପରି ହିଁ ରହିବ। ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନ ସ୍ଥାନରେ ନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର MCQ ବି ଆସିବ। ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନ ଅଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ? ଅ, ଆ, ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ, ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ, ଏ, ଐ, ଏସବୁ ଉପରେ ଯଦି ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନ ହିଁ ରହିବ, ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ସେହିଭଳି ଆମେ ଣତ୍ୱ ବିଧି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଣ ହେଇଛି, କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଣ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଋଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଋଣ, ରୁକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଓକେ, ଋଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ରୁ ପ୍ଲସ୍ ନ, ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୁ ଫଳାରେ ରୁ ଫଳା ଥାଉ କିମ୍ବା ରୁ ଥାଉ ଆମେ ରୁ ହିଁ ଲେଖିବା, ତାକୁ କୌଣସି କାର ଲେଖିପାରିବେନି। ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଥିଲି ମୋ ପ୍ଲସ୍ ଅ, କିନ୍ତୁ ରୁ ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ଲେଖିପାରିବେନି, ର ପ୍ଲସ୍ ଉ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଏମିତି ଯଦି ରହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଲା ରୁ, ଓକେ, ରୁ ପରେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ନ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଣ କରିବା। ନଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଣ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୃଣରେ ସେମିତି ରୁ ଫଳା ଲାଗିଲା ଆଉ ନ, ତୃଣ ହେଇଗଲା, ତ ତୃଣ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମିତି ମସୃଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁ ଫଳା ଲାଗିଛି ଆଉ ଣ ଲାଗିଛି, ରୁ ଫଳା ଣ ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଣ ହିଁ ହେବ। ଜୀର୍ଣ୍ଣରେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ର ନହେଲେ ରୁ ଫଳା ଥିବ, ର ଫଳା ନହେଲେ ରୁ ଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଥିବ, ନହେଲେ ରୁ ଫଳା ଥିବ, ରୁ ଫଳା ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଥିଲେ ର ଫଳା, ରୁ ଫଳା ଯେଉଁଟାକୁ ଏମିତି କହିପାରିବା, ର ଫଳା ଏମିତି କହିପାରିବା, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଣ ହେବ, ନ ହେବ ନାହିଁ। ନ ବଦଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଣ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏଠି ଋଣରେ ରୁ ଫଳା ଲାଗିଛି ତାପରେ ନ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଣ ହେଇଗଲା, ଋଣ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ତୃଣରେ ରୁ ଫଳା ଲାଗିଛି ଆଉ ଣ ଲାଗିଛି, ତ ରୁ ଫଳା ଲାଗିଛି ଆଉ ନ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ତୃଣକୁ କେମିତି ଲେଖିପାରିବା? ତ ପ୍ଲସ୍ ରୁ ପ୍ଲସ୍ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରୁକୁ ନ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କର ଣ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେଭଳି ମସୃଣରେ ରୁକୁ ଆପଣଙ୍କର ନ ମିଶିକି ଣ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଦୀର୍ଘଇ, ଓକେ, ଖାଲି ରୁ ବୋଲି ନାହିଁ, ସେମିତି ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି, ର ଫଳା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ରୁ ଫଳା ନହେଲେ ର ଫଳା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଏଠି ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଏଠି ବି ରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ର ଫଳା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଓକେ, ର ଫଳା ନୁହେଁ ତ ତାକୁ ରେଫ୍ ବି କହିପାରିବା, ରେଫ୍ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରେଫ୍ ଚିହ୍ନ। ରେଫ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଇକରି ବି ଯଦି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଣ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି ପୁଣି ଏଥିରେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି? ରେଫ୍ ଚିହ୍ନ ଥାଇକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହେଲେ ର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଣ ହେବ, ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲେଖିବା ଅର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତାକୁ ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଅର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, ଯଦି ରେଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାର ଯଦି ବାହାର କରିବା ଜ ପ୍ଲସ୍ ଦୀର୍ଘଇ ଅଛି, ଦୀର୍ଘଇ ପକାଇବା, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ରେଫ୍ ଚିହ୍ନଟା ଆସିବ, ରେଫ୍ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ର ଆସିବ, ର, ତାପରେ ଆସିବ ନରେ ହଳନ୍ତ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଣ ଅ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଫ୍ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରରେ ହଳନ୍ତ ପକାଇବା। ଓକେ, ରରେ ହଳନ୍ତ ପ୍ଲସ୍ ନରେ ହଳନ୍ତ, ଏଇଟା ମିଶିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଣତ୍ୱ ବିଧିକୁ ବୁଝିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେମିତି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ବି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଦୀର୍ଘଇ ପ୍ଲସ୍ ରେଫ୍ ଚିହ୍ନ ପାଇଁ ରେ ହଳନ୍ତ, ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ ନ, ତାପରେ ଯାଇକି ଅ, ଏଇଟା ମିଶିଗଲେ
न को बुझेब ओके जी विदीर्ण को बुझेला ओके प जुक्त इ जुक्त द जुक्त इ रे हलंत न रे हलंत अ ए सब मिसिला परे आपण को न ही होई थाए ठीक अछि तो ये बुझिले आपणकर नत्व विधि आउ नत्व विधि तो देखंतु सेमिति अन्य वाक्य गुड़ाक अन्य शब्द गुड़ाक देखंतु एठी आपणकर देइछि उत्तीर्ण एठी भी सेमिति र प्लस अन प्लस अ तो एसबुर आम कौन शिखले आ गोटे वार्ड देखो हितैषिणी ऐकार लगी ह जुक्त हर्षई जेहेतु अच्छी इ बसला हर्षई बसला सेमती आग त आसूची तरे हलंत तापरे तरे कौन कौकार बसी ना ऐकार बसी तो ऐकार बसला तापरे सरे हलंत बसब सरे रे अ मिसिले जाइकी सी स को बुझेब तेणुक स को आम भांगिले प्लस अ है तापर सेमती न को भांगिकी ही से ण होती ना तो ये आम न को आम लिखिपार अन्य जुक्त ये आकार जेहेतु अच्छे आकार देवा तो ये कौन प्रोब्लेम है ना ये देखु ये जो न बसला न पूर्व कौन अच्छी स्वर वर्ण गोटे अच्छी प्लस न अच्छी प्लस आ अच्छी तो स पर ण रही है भलसे देखूँ ओके तो द्वितीय धाड़ी में शब्दगुड़िक व्यवहार दृष्टि अनुभव कर एक पद मध्य रु र स परे न थिले ण हुए ओके तो ये आपणकर स थिले भी एतिक आपको मन रखा पड़ो कौन थिले आपणकर न तो विधि हम मन रखु रु नहले रु फला रु नहले रु फला र नहले र फला रेफ रेफ को आम एमती बोली कहीपर यहीटा भी थी नहले स थी एतिकी जदि थी तापर जदि आपणकर न लगी ओके सेटा ण रे परिवर्तन हो जदि रेफ थी खास करके रेफ पाई न रे परिणत होती मन रखिए ठीक अच्छे तो देखो से गुड़ाक आउ थे रिभाइज करदे तो द्वितीय धाड़ी आपणकर ये देखो अन्वेषण अन्वेषण कौन है अ न आसला तापर एकार तापर ओ फला बसला ओके न ओ फला बसला तापर एकार तापर आपणकर स तापर आपणकर कौन बसला न प्लस अ तो ये देखो स पर न बसले सेटा न होता है ये अन्वेषण न होइकी अन्वेषण होगला ठीक अच्छे आम जदि लिखि था अन्वेषण लिखि था अन्वेषण किंतु अन्वेषण न होइकी कौन पाई न है कारण ता पूर्वर स बसी आउ अ प्लस न प्लस अ होइछि तो ता पूर्वर जदि स रहिबो ताले सेटा ही आपणकर अणत्व विधि को बुझेइबो बुझिपारे एबे देखंतु एबे हमर तृतीय धाड़ी शब्द गुड़िक अनुध्यान करबा प्राण बर्तमान देखंतु प्राण रे सेमिति आपणकर प्राण को मु जदि भांगिकी लिखिबी प्राण ओके प्राण को भांगी लिखिले कौन हम आग आसब पर हलंत तापर आसब र फला तापर जाइए आकार बसब ओके तापर आप कौन बसब आकार बसब तापर आपणकर सेमती न तो डायरेक्ट हुए न रु ही ण सृष्टि होइछे तो न रे हलंत प्लस अ ये है आपणकर प्राण को बुझेला तो प्राण रे कौन है ना स्वर वर्ण पर ये आपणकर न होइछि किंतु ता पूर्वर कौन अच्छी र अच्छी ओके जदि र अच्छी ताहले आपणकर स्वर वर्ण पर न बसी किंतु ता पूर्वर र अच्छी जेहेतु र अच्छी तेणुकर से प्राण है ना प्राण है किंतु ये देखो आ पूर्वर फास्ट कनसेप्ट आपको ये कहला कि जदि आपणकर देखु स्वर वर्ण पर जमीक आपणकर अ आ हर्ष दीर्घ या पर जदि न बसी कौन परिवर्तन हेनी किंतु ये कहई ना कि ता पूर्वर आप देखु ये स्वर वर्ण पूर्वर कौन प्रकार आपणकर कौन ना रु र रेफ किंबा आपणकर कहींपारती स ए चार्टा जिनस ना तेणुक से आपणकर अण हम ना आ जदि यही स्वर वर्ण पूर्वर जमी ये द अच्छी द जगार मनकर रु था ताले से आपणकर अण हो जाता ए द बदल जदि र था से भी अण होता रेप चिन्ह थे भी अण होता रेप चिन्ह थे अर्ण होता आदि स था सी आपको से अण को ही बुझे था एथर बुझीपारे जदि यही स्वर वर्ण पाखरे जो शब्दटी अच्छी देखुं आप द यहाँ जदि आपणकर जदि रु किंबा र जदि स को बुझाए ताहले सी ण को हम किंबा अर्ण हो पार किंतु जदि एगुड़ाक नथिबो ताहले सी कौन परिवर्तन हम ना न को न ही हम ओके तो एथर बुझीपारे देखु आम देखिपर ओके यही उदाहरण गुड़िक जना पड़ा जे रु र स र ठीक परे न थिबा न किंबा स्वर वर्ण क वर्ग प वर्ग तापर आम क वर्ग में किए किए जाऊँच आपणर देखो ये मन रखिए क ख ग वर्ग केमती मन रखिए गोटे सर्ट ट्रिक्रे आपको कहीदे क वर्ग कौन क वर्ग हूँ आपणकर क च एमती मन रखिए क च ट
त प कचट तप मन रखिए कचट तप घोषी दिंतु पार्टी मन रही क च ट त प नोट डाउन कर दिंतु क वर्ग करे हूँ क वर्ग चरे च वर्ग टरे ट वर्ग तरे त वर्ग पर प वर्ग देखो क वर्ग में आपंकर रहा पांचटी लेटर जोटा कि आम कहीपर पांचटी वर्ण क ख ग घ उ ओके च वर्ग आप रहीगला च छ ज झ ओके न्य तापर ट वर्ग गला ट ठ ड ढ ण तापर त वर्ग गला त थ द ध न प वर्ग गला प फ ब भ म एतिकी आपणकर पांचटी एमती आपणकर वर्ग थाए ओके क वर्ग में पांचटी वर्ण च वर्ग में पांचटी वर्ण ट वर्ग में पांचटी पुणी त वर्ग में पांचटी पुणी प वर्ग में आपणकर पांचटी एमती आपको 25टा आपणकर रोचे आपणकर वर्ग वाला वर्ण ओके तो देखंतु एटी कहिछि उदाहरण रे कि एही उदाहरण गुड़िक जना जे रु र फला स र ठीक पर जदि न थिबो किंबा स्वर वर्ण यथा क वर्ग में क ख ग घ म प वर्ग में प फ ब भ म तापरे ज य व ह पर न थिले ण होइथाय बुझा पड़ला एथर ताले केमिति आपणकर णत्व विधि होइथाय ना जदि रु र स थिबो किंबा ता बदल रे स्वर वर्ण पूर्वरु क वर्ग थिबो प वर्ग थिबो तापरे आउ कोन थिबो ना ज य व ह एगुड़ाक थिले सी ण हो पारिबो ओके रु र स पर अन्य वर्णर व्यवधान थिले न अण हुए नहीं ओके जदि रु थिबो रु थाइकरी मध्य आपणकर अन्य वर्ण जदि चली आसला यथा रचना र वर्ण अच्छी ना ये रचना किंतु ये लक्ष्य करंतु ये आप कौन लिखाई ना भल से देखंतु रु र स र ठीक पर न अच्छी कि स्वर वर्ण अच्छी ताहले जाइके नटा ण होची एठी कौन कहला रु र स पर अन्य वर्णर व्यवधान थिले नटा ण हब ना यथा रचना मु जदि रचना को लिखिबि एर प्लस अ प्लस च प्लस अ प्लस अन प्लस अ आ ओके र च ना है ये कौन प्रोब्लेम है से कौच कि यहीटा आपणकर णत्वविधि फॉलो करिवो नाही कारण कारण ये र थिले भी णत्वविधि हेनी कहीं र पूर्वर गोटे सी कौन मागिची ना गोटे क वर्ग नहले प वर्गर सब वर्ण नहले य व ह ए सबू आ पूर्वर थिबार अछि नथिले सी आपणकर ण हब ना सेटा ही लिखाई ह देखंतु रु र स र ठीक पर न थिबो किंबा स्वर वर्ण क वर्ग प वर्ग आउ रहिला आपणकर प वर्ग रे प फ ब भ म क वर्ग रे क ख ग घ ह आउ ज य व ह परे जदि नथिबो परे न थिले ओके माने क प जस्ट परे न थिबो एटी देखंतु ए जो न अछि ए स्वर वर्ण पूर्वरु आपणकर क प प वर्ग आउ ज य आउ ह एमिति किछि कोनोसी शब्द नाही कौन अच्छे ये आपणकर च वर्गटा अच्छे ये भितर च वर्ग देछि क वर्ग हो पार प वर्ग हो पार ये देखो रचन च वर्गटा अच्छी च वर्ग तो रूल रे आमर जाऊनी तेणुक ये आपणकर नटा ण हो पार ना नटा न ही होकरी रही बुझीपारे सेमती आम जो देखा मार्जना मार्जना को केमती लिखिपर आम युक्त आ युक्त आग रेफ चिन्ह आसिले रे हलंत पड़ो तापर ज युक्त आ युक्त अन्य युक्त आ एमती आम लिखिपर मार्जना को मार्जना रे कौन परिवर्तन है ये देखु रूल जो कहूला क वर्ग प वर्ग ये जो आसला यही ज कथा कही माने जो जमज तापर ये जो इ व ह ए सब आपणकर ना देखो स्वर वर्ण पूर्वर ज अच्छी यही ज ना यही ज थिले आपणकर ण होता किंतु जेहेतु यही ज अच्छी तेणुक आपणकर क वर्ग जाऊनी कि फ प वर्ग जाऊनी कि ज य ह व रे जाऊनी तेणुक ये आपणकर मार्जना रे मार्जना हो पार ना मार्जना हो पार ना कारण ये आपणकर यही जटा अच्छी ओके बुझीपारे तेणुक जदि ये मार्जना रे आपणकर मनकर कहतु मार्जना एमिति जदि था ताहले मार्जना न कि मार्जना हो जाता ओके बुझीपारे जमी आम ये आपणकर मार्जना हो जाता जदि यही जो था कि यही जेहेतु अच्छी हो पारनि कारण सी रूल रे आमर जाऊनी बुझीपारे एथर णत्वविधि नेक्स्ट आउ कौन लिखाई ना
ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା, କୀର୍ତ୍ତନ, ନର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଜୁନ, ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଚନା ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ର ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ଚ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ ଯୁକ୍ତ ଆ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଚ ରହିଗଲା ଚ ବର୍ଗ ଏଇ ରୁଲ୍ ଭିତରେ ଯାଉନି। ତେଣୁ ଚ ବର୍ଗ ଯଦି ନଥିବ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ସେଇଠି ନ ଜାଗାରେ ନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ ନ ପୂର୍ବରୁ ଚ ରହିଥିବାରୁ ନ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଅ ଆ ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଇ ହର୍ଷ ଓ ଦୀର୍ଘ ଏ ଐ ଓ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥିବ ନ ଆମର ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ନ ହେବ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଫାଷ୍ଟରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନ ହିଁ ହେବ, ନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଲା ରୁ ର ସ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ନ ଥିବ ତାହେଲେ ନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ରୁ ର ସ ପୂର୍ବରୁ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଜ ୟ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ୱ ହ ଅନୁସାର ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ନଟା ଣ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ନଥିବ ଏଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ହିଁ ଣ ହେବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲେ ନ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନ ଣର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହୋଇନଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସବୁ ରୁଲ୍ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ବତେଇଲି ସବୁ ରୁଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସିଏ ନକୁ ଣ କରେଇବ, ନଥିଲେ ଣକୁ ଣ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଉ କ'ଣ ବତେଇଲି ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି ନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ନ ହିଁ ହେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ମନେ ରଖିଲେ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ରୁଲ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛି କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଟା ରୁଲ୍କୁ ହିଁ ମାନୁ, ଯେମିତି ଅଣା। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣରେ ନ ଯୁକ୍ତ ଅ ହେଲିକିରି କ'ଣ ହେବା କଥା ଆପଣଙ୍କର ନ ହିଁ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଣ ହେଇଛି, ତା'ମାନେ ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରୁନି। ସେମିତି ଅଣାକାର, ଆଣ, କଣା, କଣିକା, କାଣି, ଖୁଣ, ଗଣନା, ଗୁଣନ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଚାଣକ୍ୟ, ଚାହାଣି, ଜଣାଣ। ସପୋଜ୍ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଏତେ ଯାକ କହିଲେଣି ଗୋଟେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଣକ୍ୟକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଚ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ କ ଯୁକ୍ତ ୟ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ହେବାର ଥିଲା ଯେ ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ରହିଲା। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନ ହେବା କଥା, ତ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଚାଣକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରୁନି। କାରଣ ଆମର ଗ୍ରାମାର ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ଏଇ ନୂତନ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଲା ରୁଲ୍କୁ ନ ମାନିକି, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରେ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ରହିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରୁନି। ଚାଣକ୍ୟ, ବାଣୀ, ବୀଣା, ବେଣୀ, ବେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୁଲ୍କୁ ଫଲୋ କରୁନି। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଓରିଡ଼ି ହେବେନି। ଏ ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ କେଉଁଠୁ ନା ଏ ଣତ୍ଵ ଆଉ ସତ୍ଵ ବିଧି ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ। ତ ଣତ୍ଵ ବିଧିର ନ ଆଉ ଣତ୍ଵ ବିଧି ପାଠରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଆଉ ନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଆଉ ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ଯଦି ରିଭିଜନ୍ କରିବା, ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଠିକ୍ ପରେ ଯଦି ନ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଣତ୍ଵ ବିଧି ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥାଇକି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଆଉ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଅ ୱ ଅଂଶୁମାର ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଠି ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଣ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ସେହିଭଳି ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ଣତ୍ଵ ବିଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେଫିନେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ଓକେ, ଣତ୍ଵ ବିଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ MCQରେ ଆସିବ ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ। ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ କାହିଁକି ଣ ହେଲା ନାହିଁ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ, ହେଲା ନାହିଁ ପଚାରିଛି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ମନ, ମ ଯୁକ୍ତ ଅ ଯୁକ୍ତ ନ ଆମର ଏମିତି ଲେଖିଦେବେ, ନ ଯୁକ୍ତ ଅ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଏ ନ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମନ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ସହ କାହାର ମିଳନ ହୋଇଛି ନା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଆପଣଙ୍କର ନର ମିଳନ ହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, ଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଣ ହେବ ନାହିଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ରେ କ ଖ ଗ ଘରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିକି ଲେଖିବେ। ସେମିତି 3 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନରେ ହଳନ୍ତ କେଉଁ କାରଣରୁ ଣ ହେଇଗଲା। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା। ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଉଠାଇଦେବା ରାମାୟଣ। ଓକେ, ରାମାୟଣ, ର ଯୁକ୍ତ ଆକାର, ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ଆକାର, ରାମା ହେଇଗଲା, ତାପରେ ୟ। ଓକେ, ୟ ଯୁକ୍ତ, ତାପରେ ସେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ୟ ଦେଇଥିଲା, ୟ ଯୁକ୍ତ
ନ ଯୁକ୍ତ ଅ ଓକେ। ରାମାୟଣ ରାମାୟଣରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନା ନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲା କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ୟ, ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶୁମାର, ଏମିତି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ନଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଣ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟ ପ୍ଲସ୍ ନ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇ ରୁଲ୍ରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟ ପ୍ଲସ୍ ନ ହେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଣ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରାମାୟଣଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାରଣରୁ ଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏତିକି ରୁଲ୍ ଲେଖିଦେଇକି ନ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ୟ ଯୁକ୍ତ ନ, ଏଠାରେ ୟ ଯୁକ୍ତ ନ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆକୁ କହିପାରିବା ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ଋଣତ୍ଵ ବିଧି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଇଏ ଥିଲା ଋଣତ୍ଵ ବିଧିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ପୁରା କନସେପ୍ଟ ବତେଇ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଯିବେ ଦେଖିବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପଳାଏ କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ସରେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝା ହେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି ତାହେଲେ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କଲେ କ'ଣ କି ଆମକୁ ଅଧିକ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋଟିଭେସନ୍ ରହିବ। ପୁନର୍ବାର ଅଲଗା ଏକ ସେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 2.2 ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଓକେ, ଆଉ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯେତେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ସେତିକି ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଇକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଯଦି ସତରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇପାରିଛି, ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭେଟିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।